Lord, what you have spoken, you will fulfill, and what you have started, you will finish. So we sing not in doubt, but in faith, declaring that you keep your promises every time. It is written, you're my refuge and strength. Though the earth may pass away, you will remain. And it is written, you provide every need, and everywhere that you will lead, you will sustain. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation. And it is written, we're redeemed by your blood, and all the old has passed away, the new has come. It is written, it's not by power or might, but by the Spirit of the living God in us. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation. We will trust you and believe, as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. What you've spoken is enough. It's the ground we're standing on. You are God, and we will not be shaken. We will trust you and believe, as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. What you've spoken is enough. It's the ground we're standing on. You are God, and we will not be shaken. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation,
generation to generation, you have blessed us abundantly. Lord, we trust you. You've been faithful to us, and you still are. You've provided what we needed, and you carried us this far. We know, Lord, that we should not depend on our own strength, but lean on your Spirit that dwells in us. Help us, Lord, and guide us, that even when things feel uncertain, we will always choose to stand by you and with what you said. Lord, you are our foundation, and we are not going to be shaken. We bring you back all the glory, all the highest honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' most mighty name we pray. Amen and amen. Maayong aga sa aton tanan. We have to worship God's majesty this morning. Will that be okay with you? Ang title ng aton mensahe subong aga, naga-coincide gid sa aton mga kanta, A Heart That God Desires. Ang kasing-kasing nga gusto gid sang Ginoo. Ang aton nga palatukuran makita sa Salmo 122 verses 1 through 9. And I will be reading from the New King James Version. As we read this, you follow with me. There is a post sa likod. Matindog kita tanan. Palihog. I was glad when they said to me, "Let us go into the house of the Lord. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem." Jerusalem is built as a city that is compact together, where the tribes go up and the tribes of the Lord to the testimony of Israel, to give thanks to the name of the Lord, for thrones are set there for judgment, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem, and may they prosper who loved you. Peace be within your walls, prosperity within your palaces. For the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be within you. Because of the house of the Lord our God, I will seek your good. Let us pray. Father in heaven, we come before your presence, humbling ourselves because we are nothing without you. Lord, give us the right spirit. Give us the heart that desires your joy, that will glorify you, dear Father. We remember to pray for those that are sick this morning, our brethren. We pray for Bert, for Mark, and for all that are sick, Mrs. Caridad Ramos, Lord. We trust that you will visit them at this very time because they are not with us today to worship you. We trust in your unfailing promises that if we call, you will listen. And if we ask for healing, you are there, our great physician. We also pray for those that are here today nga nagakasubo. We trust, Lord, that the blessed Holy Spirit will give comfort to the Katunaw family. Also give comfort to all those that have problems nga naguyod sa ila Ginoo sa kasubo. Kabalo kami nga ang imo nga pulong kag ang imo nga promesa nagahatag sa amon sang kusog kakabakod sa pagtawag, pagsalig kag nagatuo nga ikaw may tama gid nga desisyon kag solusyon sa tanan nga problema nga nagaatake sa mga panimalay sini nga iglesia. Salamat, Lord, nga ang tanan nga solusyon dira sa amon buhi nga Dios. Kung kami magapalapit, kami magasalig,
kag kami Ginoo magabaton sang imo sabat nga may pagpasalamat. Kay sa pihak sinitanan, may ara ikaw matahom nga plano para sa imo mga kanakan. So Ginoo sa sining aga nagapangamuyo gid kami sa gahom sang balaan nga espiritu nga magapakigambal sa kada isa sa amon. Kung ano bala ang tama nga kasing-kasing, ano bala ang tama nga tagipusoon nga imo ginapaabot sa amon. Kay ang amon kasing-kasing kag tagipusoon, dira nagahalin ang tanan nga nagagwa kag sa amon nga ginapakita adlaw-adlaw pinaagi sa amon kabuhi nga nagalakat upod sa imo. So Amay, we pray that you will bless your word this morning. And may you give us illumination and understanding in the blessed name of Jesus through the power of the blessed Holy Spirit. Amen and amen. Mapungko kita tanan. Kamusta ang kasing-kasing mo subong aga? How is your heart today? Are you excited to come to church and worship the Lord today with fellow believers? Or napilitan ka lang, kag nagakumod, kay gusto mo patani, magtulog, kag magpahuay. Everything that we do and say comes from our heart. Diin gahalin tanan? The center of emotion is the heart. And the doctor will pronounce a person dead if the heart stops beating. Kung maghambal gani ang doktor, patay na ang tawo, maghambal lang siya kung ang kasing-kasing sang tawo, wala na nagapitik. Pero kung ang kasing-kasing nagabit, kag nagapitik gihapon, hindi pa makapronounce ang doktor nga patay na ang tawo. Ambot kung may doktor kita diri subong. Hindi ako doktor, pero mag-agree ka mo siguro. Tama ba? Ha? Wala gid ka mo kasabat ba? Tama gid. Sa 1 Samuel 16:7 nagasiling, but the Lord said to Samuel. Samuel is one of the major prophets in the Old Testament. Ano ang siling sang Ginoo kay Samuel? Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Nagambal sini ang Ginoo kay Samuel. Wala na ako nalipay sa kabuhi ni Saulo, the first king of Israel. His name is Saul. Siling sang Biblia, siya gid ang pinakagwapong hari sa Israel. Ano ang siling sang Ginoo? Wala na ako nalipay sa iya. Maskin ano pa siya kagwapo. Nadula na ang akon delight sa kay Saul. So siling nga pangita naman ikaw sang magbulos sa iya. And so Samuel obeyed the Lord, and he went to the house of Jesse, the father of King David. And all of the sons of Jesse was called. Tanan-tanan gintawag. Kag tanan-tanan nagpalapit, halin sa subang, asagid sa kamanghuran. Pero nagsiling si Samuel, may ara pagid. Hindi ni sila. May ara palbala ikaw, anak, nga isa pa kalalaki? Ano siling sang tatay ni David? Siling nga oo. Nagabantay sang mga karnero. Siling sang Ginoo kay Samuel, hulat ikaw. Tawgon siya. So, gintawag siya. Nakita ni Samuel ang kabukod, kaisog, kabakod sang iyang itsura, kag naghambal dayon ang Ginoo kay Samuel, hindi ka magtanaw sa iya nga itsura, kay ako nagatanaw sa kasing-kasing, hindi kay sa itsura. Subo nga panahon, kita nga mga babaye, bisan pa ang mga lalaki, nagahatag gid importansya sa itsura. Hindi bala? No?
Pila ayana katapal nga mga pundasyon ang ginabutang sang mga babae sa ila mga nawong para magwapa kag magmatahom ang ila itsura. Wala sila kahibalo nga mas matahom ang natural nga itsura kay wala iya sang gasto. Tama ba? Todo gid ang amen ba? Pero ang asawa niya gani naga-makeup man. Kadlaw lang sila. Okay. That God does not look at the stature, but God looketh in the heart. So, kamusta ang kasing-kasing mo subong? Nagkadto ka bala diri sa pagsimba? O kung napilitan ng ikaw? Kay may naghagad sa imo? Okay, sa Psalm 122, amuni ang aton nga ginbasa kagaina, na intsindihan gid sang Ginoo ang aton tagsa-tagsa katagipusoon. Kita nga mga tumuluo kinahanglan gid dayawon kagatagaan naton glorification ang Ginoo sa aton nga pagsimba. So number 1, a heart for God. Nagkadto ka bala diri kay ang kasing-kasing mo magasimba ka sa Ginoo. Ano ang siling ni King David? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Nalipay gid ako kag nagsiling upod sa akon mga kopdanan nga mga sumilimba, malakat kita kag magasimba sa balay sang Ginoo. Anong ginambasang verse 2? Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Ang mga Hudiyo, ang ilang nga simbahan, ang ilang nga templo didto sa syudad sang Jerusalem. The house of King David was far from Jerusalem. But in spite of the distance, his heart was determined and dedicated to worship God. Ang iban sa inyo malayo, ang mga balay. Ang iban sa inyo masakay pa, kag pilapayhan, ka-tricycle, ang inyong asakyan, kag makaabot ka mo diri. Pero ang katahom, ang imo kasing-kasing, ang akon kasing-kasing, nalipay, nga magapakig-upod-upod sa mga sumilimba, kag makasiling kita kada isa, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hindi late, hindi napilitan, ang tiil, naga-excited sa paglakat. Sa panahon pa ni Haring David, wala pa sang mga tricycle, wala pa motor. Ang hari iya may kabayo. Pero ang hari lang, tagang mga kasoldadusan. Ang simple nga mga tao, ang ilatiil, nagataklad sang bukid, pasaka sa Jerusalem, para lang makasimba sa Ginoo. Kaya nga aman, because their heart was for God. Is your heart for God this morning? Psalm 27:4, nagasiling, one thing I have desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Amo bala ini, ang desire sang aton tagipusoon? Ang una, may isa ko kan nakilala nga dikon, hindi taga diri, nga nagmasakit siya. Nagatakod pa ang tubo sang dextrose sa iya, kag natakod pa ang oxygen sa iya nga ilong. Kag nagbisita ako sa iya. Siling niya, gusto ko gid, didto magpuyo sa simbahan. Kay anytime nga kuhaon niya ako, I am glad. I am in the house of the Lord. Napatay na siya. Nakibot ako. Nga dito siya sa simbahan. Gusto mapatay kung siya kuhaon sang Ginoo. King David, the second king of Israel, rejoiced to every opportunity
to go with the worshipers to praise the Lord. And King David was called a man after God's own heart. A heart for God. Psalm 133:3 nagasiling, there the Lord commanded a blessing, life forevermore. Sa tanan nga ang ila kasing-kasing na sentro sa Ginoo, sa pagkadto sa simbahan, sa pagsimba sa Ginoo, may promesa. Ano ang promesa niya? Life forevermore. Gusto nyo, ina? Katahom sang kanta kagaina sang duha ka kabataan. Si Hana kag si Taryong. Nagmeditate ako sa mensahe sang ilang nga kanta. Ano bala ato nga lugar? Ano ato nga lugar? Ang ginkanta nila. Ano ato nga lugar? Heaven. That was, the song was about heaven. The song was about heaven. If our heart is for God, every day our heart should focus on God in heaven. Because we are going there. Makadto ka bala dito? O kung kapang duha-duha ka? Kung ang kasing-kasing mo ara sa Ginoo, adlaw-adlaw, oras-oras, tion kag tion, gahuna-huna gid ikaw, nga sa pila ka adlaw, sa tion sang Dios, kag ina nga tagipusoon na sentro sa Dios, makadto gid ikaw, upod sa Ginoo, sa iya puloy-an. Amen? Daway ka mo nalipay. Gusto nyo gid dire? 5 lang kadlaw ang ulan. Nagakumod na kita. San o pa ni magsigang adlaw para mamala ang linabhan ko. Labi na gid ang mga nanay. Labi na gid kung kulang-kulang ang bistis ng mga kabataan. Kay hindi mala. But there in heaven, there will be no washing. Wala na dito sang laba-laba. Kay Islam sang Ginoo ang aton bisti sang pagkamatarong. Clothing of righteousness. Where will we start that clothing of righteousness, brothers and sisters in the Lord? Start it now by living a life that fears God and obeys His will and His command. Number 2, ano nga tagipusoon ang gusto sang Ginoo sa aton? A heart for praise. Kagaina dito gid ako sa likod ng kapungko kay nga aman, ginabantayan ko inang gwa sulud. 5 lang kami nuto nga nagwa ikaw, you miss a big thing. That's why we have a period of rest after Sunday school so everybody can go to the restroom and prepare yourself for worship. Di kung dira ako sa pertahan, nadlok na sila magwa. Lagi nagigid ang mga kabataan. Kay siling ko sa kabataan, 5 ka na nagwa. Maano ikaw? Mangihi ako, Lola. Pagtanaw ko ay manangihi. Nawabla. No heart for praise. No heart for God. Pumangkot ako sa imo subong. Nagsimba ka bala para magdayaw sa Ginoo? O nagsimba ka lang kay tungod routine? Kung Domingo masimba ako Praise and worship team, let me talk to you very, very straight this morning. Are you playing the instruments because you love the Lord? Because you do it because you love the Lord? Are you singing because you love the Lord? Because your heart is for God and because your heart is for praise? Anong ginhambal diri sa verse 3? Jerusalem is built as a city that is compact together, where the tribes go up, the tribes of the Lord,
to the testimony of Israel, to give thanks to the name of the Lord. For thrones are set there for judgment, the thrones of the house of David. Abi ninyo, ang Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Arka sang covenant. Testimonyo. Promise ang Ginoo. Dira gindala ni David sa templo. Kag ano ang sinisang Biblia? Kada adlaw, nagakadtugid si David kag magsimba sa Ginoo. Kay ang simbolo sang Ginoo amo ang Ark of the Covenant. The tent where the covenant of the Lord was placed. Are you happy to go to the temple? Ano ang siling diri? Worshippers should have a heart of unity and security as they praise the Lord. Kung hindi kita dungan sa pagkanta, una diri, ulihi pagi diri, nami bala pamatian? Amo na akong kita nagadayaw sa Ginoo. Dulungan kita magkanta. Dulungan kita mag-express ang aton kalipay kag pagpasalamat sa Ginoo. Because we are united in our worship and in our praising the Lord. Ikaduha, we are bound together firmly in worship and praise. Ano katahom no? Nagtingob kita, mabakod, nga pagtingob kag paghugpong, tungod kita nagaalagad, nagasimba, kag nagadayaw sa Ginoo. Because we respect the throne of God. Sa diin kita mag-practice before kita magkadto didto. Diri. Amo na ang nagakanta kita, bisan libagon, hindi na iya libagon sa igdulungod sang Ginoo. Basta nagakanta kita, halin sa aton nga, kasing-kasing, kag tagipusoon. Kag kun ikaw, nagkadto diri, tungod ikaw, may tagipusoon para sa Ginoo. May tagipusoon sa pagdayaw sa Ginoo, wala kagadali magpauli. Wala kagapanumdom anong panyagahon ko to karon. Wala kagapanumdom kung anong himuon mo naman karon sapon. Kay mahimo ka pa sang ano gani ito ginhambal kagay na sa women ay hindi na sila magbalik karon sapon, balaan mo may ara pa sila nga ano overtime, extra time for kaysa giniisipan tang Ginoo ba? Siling sang Ginoo, 7 ka adlaw ginahatag ko sa inyo. Isa lang ka adlaw ang ginapangayo ko. Isa bala ka adlaw pagsimba ta sa Ginoo? Maglawig-lawig lang ang walid din ni nakon siling na nila sa ilang mga reloho. Siling na nila sa ilang mga cellphone. No? If your heart is for God, and if your heart is to praise, you do not count on the hours and the minutes you give to the Lord. Remember, saan kamo dalaga pa? Saan kamo soltero man? Kag nagbisita kamo sa inyo, ginapangalagan, kay nahigugmagid kamo, ginisip niyong oras? Gani kamo kabalo, alas 10 nagali sa gabi. No, may manggapon ng istorya. Because you love the one you visited. And because the one who visit you, you love also. Amo na man sa Ginoo. Kinahanglan ang kasing-kasing ara sa Ginoo, kasing-kasing sa pagdayaw na motivate sa paghigugma sa iya. Because God is love. So in Ephesians chapter 4 verses 1 to 6, isumarize ko na lang ini. Ang iglesia kag ang mga worshipers, they walk worthy of the calling.
gintawag, ginpili, ginpain, gintawag nga mangin anak sang Dios. So kung ikaw ginpili, you walk worthy of your calling, that you are a child of God. Ikadua, siling sang Ephesians chapter 4, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. As a church, dapat gid kita mangin mapiinubuson, mangin gentle, with long suffering, bearing with one another in love. Kung nasubuan, mahibi ka man upod sa iya. Kung nagakalipay, malipay man kita upod sa iya. Kay isa lang kita sa Ginoo. Ano pagid ang ikatatlo? Keeping the unity of the Holy Spirit in the bond of peace. May unity. Wala pag-ilinaway. Though wala man ako kabalo nga may nag-away diri. Praise the Lord. Sa una, sa gamay palang ining simbahan, daw amo palang nakadako dira ho. May nabalaan ako may nag-inaway. Pero salamat sa Ginoo, wala na ato. Wala na ato sa kadugay na gidsad to. Keep the unity of the Holy Spirit in the bond of peace. Why? Because we are one body and one spirit, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in all. Grabe, no? Isa lang kita ka Diyos, isa lang kita ka Amay, isa lang kita ka manluluwas. Amay sang tanan, amay above all, through all, and in all. Did you sing together in praise this morning? Did you pray with all the worshipers this morning? Is your heart overflowing with praise today in singing and expressing your heart in worship? Nagaawas-awas bala ang inyo pagdayaw sa Ginoo, sa inyo nga pagkanta, halin gid sa inyo tagipusoon kay kamo nagasimba sa buhi nga Dios? O kondo, hindi gani mabre ang inyo mga bibig. Kamu lang makasabat. Kamu lang kahibalos ang inyo kasing-kasing. May isa katigulang kagaina, kanami gid sing iyang bayo sa amon nga Sunday school. Pagkatapos ng Sunday school, nagpalapit siya sa akon. Pag-abot niya, kagwapa gid sa imo. Pagtapos ng Sunday school, siling niya sa akon, Inday, baliskad gali akon bayo. Wala ko yan nakita nga baliskad ang iyang bayo. Kay nga, I have seen the glow in her face that she have come to worship in praise and to honor the Lord. Naging baliskad yang iyang bayo dito dito sa restroom. Kag nagpalapit naman siya sa ako, di mas gwapo iyang tama gid no? Gwapo gid yang tama. Nga nga na late siya, nga nagbaliskad because she wants to come early to worship. She doesn't mind what she looks. Her heart is in tune with God to worship and to praise God. Amen? Number 3, last na ini. A heart for prayer. Amo na sa verse 6 to 9. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Peace to be within your walls, prosperity within your palaces. For the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be with you, within you. Because of the house of the Lord our God, I will seek
you're good. A heart for prayer. How many of you are praying for our church? Pila sa inyo nagapangamuyo sa aton simbahan? How many among you are praying for the members of this church as brothers and sisters in the Lord? Pila sa inyo nagapray sa mga nagamasakit, kagkabalo ka mo nagamasakit? Pila sa inyo may kalipay sa pag-upod, sa pagpangamuyo? Abi ninyo, anong meaning sang Jerusalem? Ngalan nga Jerusalem, it means foundation of peace. Fondasyon sang kalinong, amo nang meaning sang word sang ngalan nga Jerusalem. When we pray, it should come from our hearts because we love God and we love our fellow men. Believers today should pray more. We are God's people. We will be citizens of heaven. Maskin diri kita sa duta, citizen na kita sang langit. Let us pray for one another. Pray for the ministry of churches because we belong to each other. We need one another. May isa ka bata, ang ngalan niya si Helen Keller. Sang 9 months pa lang siya, nagmasakit na siya. Ini si Helen Keller, bulag, bungol, kag hindi pa makahambal. Bulag, bungol, hindi pa kahambal. Grabe, no? Pero nagpangamuyo gini nga bata. Lord, you are a God of impossibilities. So may ara siya maestra, nga naghatagid sang panahon sa iya, nagtudlo sa iya kung ano pagsulat, kung ano pagbasa, kung ano pag-lecture. Imagine ha, blind, deaf, and mute. Sino ngalan niya? Helen Keller. But you know, kabalo na siya. Ang tubig, ginbutang ni Anne Sullivan nga iya nga teacher sa iya nga palad. Kag nagsulat ang maestra. Siling sang maestra, nagkadto sila sa gripo kag nagsiling, water. Kag siya, ang ginhalinan, sinang Braille. Braille, amo na ang libro sang mga bulag. Amazing. Si Helen Keller wrote a lot of books, lecturer of many, and leaders of women. May, gani na sa Tagalog, maraming kapansanan, correct. Maraming kapansanan, yet, hindi nakahinder sang iya heart for God, sang iya heart for praise, sang iya heart for prayer. Amazing. Kita iya kompleto. May mata, makakita. May dulonggan, makabati. May baba, kagdila nga makahambal. Napagamit bala kita sa Ginoo? Prayer is indeed very powerful. Let us pray for each other because we belong to each other. We need one another. Siling ni Inday, sang Birnes, sang pagbisita ko sa iya. Auntie, nga pangamuyo gid ako, nga buwas sa paglubong kay tatay, masiga ang adlaw, kag hindi magulan. Maskin tuduhan pa ni Jesus, kabuo sang ulan karon sa gabi, basta buwas, wala sang ulan. God heard and answered the desire of her heart. Wala gid nang ulan kapon. Nagsiga gid ang adlaw, hasta gid sa hapon. Kung ikaw nagapangamuyo, nga tinagipusoon, kag sinsiro halin sa imo kasing-kasing, kay nagatuoy ikaw nga ang Diyos makabati sa imo pangamuyo, sabton niya gid. Also pray for the lost.
Pila sa inyo ang nagapangamuyo, so wala pa nakabati kag nakakilala sa Ginoo sa sining iglesia. Si George Mueller, he is a man of prayer. Sa Bible, the man of prayer is Daniel. Di ba? Daniel is a man of prayer. Saka gid siya sa iyang kwarto, magluhod kag magatubang sa Jerusalem, kag magpangamuyo. Kagin sabat gid sang Ginoo ang tanan niya nga pangamuyo. Ini si George Mueller, isa siya katawo nga nagahigugma sa mga ilo. Sobra 10,000 ka orphans ang iya ginpakaon, iya ginpaeskwela, kag iyang ngagin padako nga nakakilala sa Ginoo, nga wala gid nagpangayo bisan kay sino. And yet, George Mueller was a philanthropist. Sang isa ka adlaw, sobra 3,000 ang kabataan sa iyang orphanage, wala na sila pagkaon. So, ginpukaw sila, dali ka mo, mamahaw kita. Anong kauno nila? Kay wala na gid pagkaon. May tubig sa lamisa, may plato, may kutsara, may tinidor, may knife. Abi ninyo, ano siling ni George Mueller? Mga bata, tinpungko ka mo sa lamisa, tindog kita kay magpangamuyo. Pagpangamuyo ni George Mueller, siling nga Ginoo, salamat sang pagkaon, salamat siling nga tubig, kay kami tanan mabusog. Kag ikaw, Diyos, nga ginatuuhan, nga magahatag sang pagkaon namon. Pagkatapos nag-amen si George Mueller, may nagpanuktok sa puwertahan. Tudog ang panuktok. Pag-abri ni George Mueller, isa katawo nga nagahapo-hapo. Sige, gintudlo ako diri, nga makadto. Kaya nga akong truck nga kadako-dako, punogid sang pagkaon, na breakdown. Siguro 5 kadlaw, hindi pa ko diri kahalin. Pero kasayang ang mga tinapay, mga manamit, nga mga cakes, kag mga karne, nga dalon ko pa sa piyak nga state sang England. Wala ako sang tagaan. Libre para sa inyo tanan. The power of prayer. Do you believe in prayer? Do you have a heart of prayer? We can only achieve all this if our heart is right with God. Ano ang siling ni Jeremiah 17:9? Ang tagipusoon sang tawo, amugid ang pinakadeceitful sa tanan nga butang, and despitefully wicked. Tamaan gid kahigko ang tagipusoon sang tawo. Pero ini nga tagipusoon, kung isurrender niya sa Ginoo, kag magbaton kay Kristo Jesus nga iya Ginoo, kag personal nga manluluwas, it becomes pure and clean. And according to King David, in Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Then our heart will become a heart for God, a heart for praise, and a heart for prayer. This is what God desires. Do you have a heart for God? A heart of praise and a heart of prayer? You can have it. You can have it. And the Lord will bless your life. Salamat Ginoo sang imo nga pulong. Simple kaayo. Pero Lord, kung hindi takos sang among tagipusoon kay puno ini sang sala, wala gid kami sang tagipusoon para sa imo. Limpyuhi Lord kada kasing-kasing namon para sa imo kadayawan. Para kami mangin takos nga tawgon imo mga anak. Salamat gid sa ngalan ni Jesus.
Amen. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family, we will serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We'll serve Him, we'll serve Him, we'll serve Him, for He is worthy. Serve Him, we'll serve Him, we'll serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves.